अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो मेरा रिएक्शन है वो जो आजकल टॉपिक चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, ब्रेकअप्स 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 डाइवोर्स वगैरह। ये कितना मतलब सेलिब्रिटीज़ में आजकल ये चल रहा है और समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा नाम आया है सामने, वो है फ़िरोज़ खान और उनकी वाइफ अलीज़े का। और काफ़ी हैरत हुई जानकर, काफ़ी मतलब देखकर हैरत भी हुई और कुछ यकीन सा भी हुआ कि हाँ, फ़िरोज़ खान की जो पर्सनैलिटी है वो देखकर लगता है कि वो इस टाइप के होंगे। और काफ़ी जो मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं और भी जो इनके को एक्टर्स हैं, उन्होंने भी फ़िरोज़ खान के अगेंस्ट ही जो अपना बयान है वो दिया है। मैं स्क्रीन पे उनके अटैच कर दूंगी कुछ ट्वीट्स वगैरह, आप लोग देख सकते हैं कि किस किस ने फ़िरोज़ खान के अगेंस्ट क्या बात करी है। तो यहाँ मैं ये बात करने लगी हूँ कि देखें, इनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं फ़िरोज़ की, हम सबको पता है। और माशाल्लाह से इनके, जहाँ तक मुझे पता है, इनके दो बच्चे भी हैं, एक बेटा सुल्तान और बेटी फ़ातिमा। तो दो बच्चे भी हैं और बेटी तो इनकी मेरे ख्याल में अभी कुछ एक साल पहले ही पैदा हुई है। एक डेढ़ साल भी शायद नहीं हुआ, आई थिंक एक साल ही हुआ इनकी बेटी को भी पैदा हुए हुए। तो उस सब के बाद अब यूँ इस तरह इनका रिलेशन ख़त्म होना बहुत ही इंतहाई अफसोस की बात भी है। और लोगों के लिए देखें, हर चीज़ मैं आप लोगों से कहती हूँ, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, हम सबको चाहिए कि हम उससे सबक हासिल करें। ज़रूरी नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि हमारे साथ ही कुछ बुरा होगा तो हम उससे अकल लें और हम उससे एक्सपीरियंस करें। आप लोग दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखा करें, दूसरों के साथ जो हो रहा है उससे खुद भी अपनी लाइफ को बेटर बनाया करें, ताकि जो औरों के साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो सके। जैसे अब आप ये फ़िरोज़ का मामला देखें, अब देखें फ़िरोज़ खान जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हैं, सही है। उनके वाइफ भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गरीब होंगी या कोई बिल्कुल झोपड़ी से होंगी, सही है ना, ऐसा नहीं होगा। वो भी माशाल्लाह से वेल सेटल्ड होंगी। और क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़िरोज़ के बच्चे हैं, तो के जो भी इनका केस वगैरह होता है अदालत में, उसके बाद इनका कुछ महीना भी ज़ाहिर है बांधा जाएगा फ़िरोज़ की तरफ से। तो ये सब क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये पब्लिक के सामने है, तो इस चीज़ का तो ध्यान रखा जाएगा कि उन बच्चों का जो खर्चा है वो फ़िरोज़ दें। और बाकी वो अलीज़े जो हैं वो खुद भी ज़ाहिर उनके घर वाले वगैरह भी इतने सेटल्ड हैं। लेकिन हर जगह ये नहीं होता। अब आप देखें, तो उन दो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब जो हुई है, हो सकता है कि अलीज़े आगे शादी करें ना करें। वैसे अक्सर ऐसे केसेस में मैंने देखा है जो सेलिब्रिटीज़ की वाइफ होती हैं वो नहीं करती। जैसे जो मोहसिन अब्बास हैदर वाला मामला हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, उनकी जो वाइफ है फ़ातिमा, उन्होंने भी अभी तक शादी नहीं करी है। आई थिंक उनके हाँ, फ़ातिमा सुहेल नाम है उनकी वाइफ का। तो उन्होंने भी देखें अभी तक शादी नहीं करी। बाकी ये है कि अगर जब देखें, अगर यही एक आम लड़की होती तो पहली बात तो ये इस तरह कोर्ट में केस जाता ही नहीं, यूँ घर में तलाक हो जाती, बड़ों में बैठ के बातें होती और लड़ाई झगड़े होते और इस तरह मामला ख़त्म हो जाता। ना कोई खर्चा बना जाता उन बच्चों का, ना कुछ किया जाता। और फिर उन बच्चों की पूरी जो ज़िंदगी है वो ख़राब होती और माँ की भी ख़राब होती कि घर वाले कहते दूसरी कर लो, हमें तुम्हारे बच्चे संभालने पड़ रहे हैं, ये वो। तो ये मतलब हमारे हर कुछ घर में है, कुछ घर छोड़ के ये कहानी चल रही है। ये तो एक बड़े लेवल पे, ये तो अमीर है, ये लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो बात, मेरा ये सब करने का मकसद ये है कि देखें, इस हद तक नौबत आने से पहले आप लोग पहले ही सब सही कर लें। आप लोग इस तरह इस हद तक नौबत आने ही क्यों देते हैं, इतनी बात बढ़ने ही क्यों देते हैं? तो प्लीज़ अपने बेटियों के रिश्ते बहुत सोच समझ के करें, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और एक और बात मैं यहाँ ऐड करूँगी, मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग रिश्ते तो कर देते हैं, मंगनी फ़र्ज़ करें हो गई, ठीक है, बात पक्की, मंगनी कुछ भी आप कह लें, हो जाती है। उसके बाद काफ़ी, मैं कहती हूँ बल्कि 90% लड़कियां ना अपने जब फियांसे से बात कर रही होती हैं, उनको पता चल जाता है ये इंसान सही नहीं है, या ये अगर सही है तो मेरे ससुराल वाले सही नहीं हैं। उस लड़की को भी पता होता है, कुछ लड़कियां अपने घर वालों से छुपाती हैं, कुछ बता देती हैं। लेकिन वहाँ क्या बात आ जाती है कि नहीं यार, शादी कर लो सब सही हो जाएगा। घर वाले कहते हैं नहीं, शादी के बाद तुम साथ रहोगी ना तो सब ठीक होगा, अभी तो लड़का दूर है, तुम्हारी बात नहीं हो पाती सही से। जब साथ रहोगे, रात दिन एक दूसरे को देखोगे, एक दूसरे से बात करोगे, तो सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो दूर हो जाएंगी। ये हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत, मैं कहती हूँ, कॉन्सेप्ट है। और लड़कियाँ कहती हैं नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। भाई कॉम्प्रोमाइज़ शादी के बाद अगर आपके साथ धोखा हो रहा, और अगर आप मतलब फ़र्ज़ करें आपको करना है तो शादी के बाद करें ना, अपना घर चलाने के लिए। आप शादी से
पहले कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। अगर आपको एक लड़का समझ नहीं आ रहा तो आप उसको उसी वक्त छोड़ दें, आप वो मंगनी ख़त्म कर दें। अच्छा, फिर क्या करते हैं ये लोग, कहते हैं कि मंगनी अगर टूट गई तो कितनी बदनामी होगी हमारी, इसलिए भी काफ़ी लोग मंगनी नहीं तोड़ते। इस चक्कर में शादी हो जाती है, और शादी के बाद जब तलाक होती है तो असल बदनामी देखें वो होती है, फिर ज़िंदगी भी ख़राब होती है, बच्चों की भी, माँ की भी। तो इससे बेहतर है कि वो इतना बड़ा धब्बा लगे तलाक का, आप उससे बेहतर तो हल्की फुल्की मंगनी जो है वो तोड़ लो भाई। वो उससे बेहतर है कि अगर आपको समझ में आ गया है लड़का सही नहीं है। इसी तरह मंगनी के बाद अगला स्टेप क्या होता है भाई, निकाह हो कर लो, कोई बात नहीं, हो सकता है निकाह के बाद सुधर जाए। निकाह के बाद भी वही सब, फिर क्या होता है, निकाह काफ़ी लोग कहते हैं कि निकाह तोड़ना, निकाह और शादी तो बराबर है। भाई शादी से बेहतर है कि आप निकाह तोड़ लो, बाद में जब आप शादी तोड़वाओगे तो फिर वही बात है कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है। ठीक है। दूसरी हम लोग गलती क्या करते हैं कि निकाह नहीं तोड़ते, शादी के बाद सब सही हो जाएगा। और मैंने अक्सर लोग ऐसे भी देखे हैं कि शादी के बाद जब सब सही नहीं हो रहा होता तो बच्चे पैदा कर लो, बच्चे माँ बाप को करीब ले आते हैं। और वाकई इस बात में कोई मतलब शक नहीं है कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको साथ रखने में बहुत मतलब बच्चे ना एक बहुत अच्छा ना रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो लोग घटिया होते हैं वो घटिया ही रहते हैं। कुछ कुछ का केसेस में ऐसा होता है कि हाँ, बाप जो होता है ससुराल वाले, जब वो देखते हैं हमारी बहू के बच्चे हो गए, बेटा है, ख़ास तौर पे आपको पता है बेटे होने पे लोग खुश हो जाते हैं कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जुल्म हो रहा होता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। जो लोग घटिया हैं, आप उनको 10 बच्चे भी पैदा करके दे दोगी, 10 बेटे भी पैदा कर दोगी, वो घटिया ही रहेंगे। उसके बाद क्या होता है भाई, अब बच्चे भी पैदा कर लिए, ये तो अभी भी सही नहीं हो रहा, फिर जाके तलाक करा लो। तो भाई उस लड़की को तुम लोगों ने क्यों एक तमाशा और खेल बनाए हुए कि भाई पहले मंगनी, मंगनी से निकाह, निकाह से शादी, शादी से बच्चे, और फिर जाके आप लोग एंड में डाइवोर्स करा दें। इससे बेहतर है कि जब आपकी बात पक्की हुई है, आपकी मंगनी हुई है, आपको वो लोग समझ नहीं आ रहे, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप तब बात को ख़त्म कर लें। क्योंकि हर जगह देखें, हर एक की मेंटेलिटी नहीं मिलती, हर एक का रहन सहन, हर एक के तौर तरीके अलग होते हैं। कई जगह ये होता है कि लड़कियां भी गलत होती हैं, हमेशा लड़के वाले गलत नहीं होते। कई जगह लड़कियों के भी बहुत दिमाग होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें होती हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस वजह से उनका रिश्ता ख़राब होता है कि गरीब लड़के से मंगनी कर ली, पहले तो मोहब्बत थी, बाद में वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है गुर्बत में रह के। खैर ये सब बातें हैं। तो मेरा कहने का यही मकसद है कि देखें, अलीज़े का तो मतलब माशाल्लाह से माँ बाप सही हैं, सेटल्ड हैं, फ़िरोज़ भी उनके बच्चों का जहाँ तक मुझे लगता है उनका ख़र्चा वगैरह देंगे तो उनकी तो लाइफ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आम मिडिल क्लास लोग हैं उनकी लाइफ पे इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। घर में जो आपकी बाकी बहनें होती हैं, जबकि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस हमारे माशरे की मेंटेलिटी, बाकी बहन भाइयों के रिश्ते में आपको पता है कितनी रुकावट आती है। और लड़के पे मैंने देखा अक्सर इतना ठप्पा नहीं लगता, और लोग दे देते हैं अपनी दूसरी मतलब बेटियां भी दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है तो लड़का है। लेकिन शुक्र है अब, अच्छा पहले ऐसा बहुत होता था लेकिन अब मैं देख रही हूँ अब हमारी सोसाइटी में, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा इस चीज़ को लेके ना थोड़े हमारी सोसाइटी में अकल आई है कि अब लोग ऐसे लड़कों को भी लड़कियां नहीं देते। पहले वो अच्छे से इंक्वायरी करवाते हैं कि क्या वजह थी, क्यों छोड़ा था, फिर जाके वो लड़कियां देते हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियों की डिमांड भी अच्छी मतलब ठीक हो गई है। पहले लड़कियों को बिल्कुल ऐसा समझा जाता था गिरा पड़ा, लेकिन अब जैसे जैसे हम माशरा तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है इसमें जिस तरह जिस तरीके की लोगों की सोच है, तो शुक्र है वो लड़का लड़की वाला फ़र्क थोड़ा कम हुआ है। मैं कहूँगी ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर है। अच्छा, इसी तरह यहाँ में अंबर का जो केस हुआ, जो भी अंबर का मामला हुआ, मैं वो यहाँ अटैच करना चाहूँगी इस तरह से कि देखें माशाल्लाह से कितने मतलब उनके माँ बाप ने समझदारी दिखाई, अंबर ने समझदारी दिखाई। और कहीं ना कहीं जब अंबर का ये मामला चल रहा था तो मेरे दिल में एक वो था कि नहीं, शायद ये लोग खुला नहीं लेंगे, ये भी और माँ बाप की तरह डर के बैठ जाएंगे या सोचेंगे कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, घर बसाओ, शादी कर लो, बाद में सब सही हो जाएगा। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि ये ऐसा ना करें, ये ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो देखें हमें पहले ही सब दिख रहा था ना अंबर का। तो एक लड़की की मैं आपको थोड़ा यहाँ आज बता देती हूँ ये बात कि मुझे मोहसिन जो अंबर के एक्स थे, हस्बैंड थे, उनकी तरफ से पता है मुझे थोड़ा वो लग रहा था कि यार ये लड़का बसाना चाह रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगर बस भी जाए तो ठीक है। लेकिन जब अंबर ने उनको ब्लॉक किया,
اور اس کے بعد جو اس نے اپنی بہن کی لائف میں آ کے بدتمیزی کری ہے، امبر کا نام خراب کیا ہے، میں نے کہا بس میں بتا نہیں سکتی میں نے کتنا شکر اللہ کا ادا کیا کہ اللہ تو نے امبر کو بچا لیا، کہ باقی اس لڑکے کی تو اصلیت اب کھلی ہے سب کے سامنے۔ یہ جو بار بار سب کے سامنے بن رہا تھا کہ گھر بسا لے امبر، گھر بسا لے امبر، رشتہ بچا لے، تو اس کی تو اصلیت یہ تھی، وہ تو صرف پیسے کے لیے سب کر رہا تھا، کیونکہ اگر اتنی محبت ہوتی تو ایک دن بعد اپنی بہن کے ساتھ لائیو آ کے بیٹھ کے اس نے امبر کی جتنی دھجیاں اڑانی تھی اس لڑکے نے اڑائیں۔ تو یہ کون سی محبت تھی، کون سی بیوی تھی، کون سی عزت تھی، اس وقت تو ان کی خلا بھی نہیں ہوئی تھی، صرف امبر نے بلاک کیا تھا، خلا کی بات چل رہی تھی، ان کا نوٹس وغیرہ بھی پتہ نہیں میرے خیال میں نہیں گیا تھا، اور اس لڑکے نے امبر پہ جھوٹے الزام لگانا کہ اس کے تو 2 نکاحیں 3 منگنیاں یہ سب شروع کر دیا تھا۔ تو تبھی اس لڑکے کی دیکھیں اصل چہرہ سامنے آ گیا تھا، اور امبر نے اور کوکنگ و شبانہ نے، ان کے فادر نے، امبر کے ان کی بہن، ان بھائی بھابھی، ان سب نے ایک بہت عقل مندانہ فیصلہ کیا، ورنہ آج کو اس نے بھی علیزہ ہی بن جانا تھا، شادی کے کچھ سال بعد ڈائیورس ہوتی، بچے ہوتے، وہ زیادہ بدتر تھا، وہ زیادہ ایک ان کے لیے صدمے والی بات تھی۔ ابھی دیکھیں نکاح تھا اس پہ، امبر اتنے بڑے ٹراما سے گزری، گھر والے اتنا پریشان ہو گئے، دل نہیں لگا، دبئی جانا پڑ گیا، اتنا دل مطلب ظاہر انسان ٹینشن میں وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے جب ایسی لڑکی ہو نا کوئی خڑوس سی تو مطلب چپ رہنے والی ہے، وہ اس کا اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن ایک لڑکی جو اتنی زیادہ زندہ دل ہو، جو ہنسی مذاق کرنے والی ہو، گھر کی رونق ہو، اچھل کود کرنے والی ہو، پورے مطلب خاندان میں مشہور ہونا کہ بہت رونق والی لڑکی ہے، سب اس کے مزاج کی تعریف کرتے ہوں، سب اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوں، جب ایسی لڑکی چپ ہو جاتی ہے نا تو بہت فرق پڑتا ہے ماں باپ کا، آپ یقین کریں دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ میں کیا مثال دوں، بس بہن بھائیوں کا سب کا بہت زیادہ، کہ ایک ہستی بستی لڑکی کو اس طرح چپ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ اس تکلیف سے بہتر ہے جو بعد میں آنٹی کو، شبانہ آنٹی کو اٹھانی پڑتی۔ اور میں تو یہی کہوں گی کہ بھئی کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں امبر کی چمچی یہ وہ، لیکن واقعی میں کیونکہ بہت دل سے اس چیز کو فیل کرتی ہوں، میں باہر رہتی ہوں، میں پاکستان میں نہیں رہتی، تو یہاں آپ کو پتہ ہے ابراڈ میں اس طرح کے کیسز بہت ہوتا ہے، یہاں فراڈ اور یہ چکر بہت ہوتے ہیں، خیر پاکستان میں بھی بہت ہے، لیکن یہاں میں پاکستانی اور انڈین کمیونٹی ان کی بات کر رہی ہوں، یہ جیسے پاکستان سے لڑکیاں لے آتے ہیں شادی کر کے ان پہ ظلم کرتے ہیں، اور یہاں فراڈ وغیرہ آپ کو پتہ ہے غیروں میں کتنا ہوتا ہے، میں نے اپنی لائف میں یہ چیزیں یہاں بہت دیکھی ہیں، اسی وجہ سے مطلب میں اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنی مطلب فرینڈس کو جن کے ساتھ بچپن میں اسکول میں ہم پڑھے، ان کی بڑی بہنوں کو دیکھا، ان کے ساتھ دیکھا کہ دیکھو شادی کے بعد اتنا ظلم ہوتا ہے، کسی کسی کی ڈائیورس ہوتی ہوئی بھی دیکھی ہے، تو پھر فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ سب غلط ہے، یہ سب برا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے دیکھ بھال کے رشتہ کریں اور پہلے ہی تھوڑا دل مضبوط کر لیں۔ ویسے بھی امبر کی دیکھیں شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہی ہوا تھا، اور نکاح بھی تقریباً شادی ہی ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ نکاح تھا، اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ امبر کی زندگی تو بچ گئی۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہر لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے پہلے بچا لے، اس کا نصیب اچھا کرے، اس کو لائف پارٹنر اچھا دے، اور ہر لڑکی اچھا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، اپنا گھر چھوڑ کے جانا اتنی آسان بات نہیں ہے، سننے میں دیکھنے میں بہت ایزی لگتا ہے، اور خاص طور پہ دوسرے شہر، جیسے امبر جا رہی تھی حیدرآباد سے لاہور، تو یہ تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، ایسے تو لڑکیوں کا اور دل چھوٹا ہوا ہوا ہوتا ہے، مطلب وہ اپنا سب کچھ، ماں باپ، بہن بھائی، گھر، اپنا شہر، اپنا نام، اپنا ملک سب چھوڑ کے آپ کے گھر آئی ہیں، اور بدلے میں چلو آپ لوگ کام کرا لو، میں کہتی ہوں کام کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کام کا ظلم کوئی ظلم نہیں ہے، حد سے زیادہ بھی نہ کرایا جائے، لیکن گالیاں دینا، مارنا پیٹنا، دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو مطلب ہر طرح کا مینٹلی ٹارچر کرنا، اس کو بدنام کرنا، اور اس کا تو خیر امبر کا تو سوشل میڈیا پہ آ کے بدنام کیا جا رہا تھا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ دکھ دیتی ہیں۔ اور بھئی میں تو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھلے مجھے کچھ بھی کہیں، میں امبر کو سپورٹ کرتی رہوں گی، اور امبر کے لیے دعا بھی ہمیشہ کرتی رہوں گی کہ اللہ اس کے نصیب بہت اچھے کرے، اور اللہ علیزے کا بھی آگے فیوچر میں بہت اچھا کرے نصیب، اور فیروز کو اللہ ہدایت دے کے آگے اس کو اگر کبھی بھی شادی کرنی ہے، کہیں کرنی ہے، نہیں کرنی،
تو جو بھی ان کا معاملہ وہ آئندہ اس چیز سے محتاط رہیں اور اپنی آنے والی بیوی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اور کچھ دن پہلے فیروز کا ظاہر نام آتا ہے تو سجل کا نام آپ کو پتہ ہے لازمی آتا ہے، سجل علی، جن کی ڈائیورس ہوئی، اور ان کی بھی آصف رضا میر کے جو بیٹے ہیں احد رضا میر، ان کے ساتھ ڈائیورس ہوئی۔ اچھا، احد اور مجھے جو فیروز ہیں وہ ایک ہی ٹائپ کے لگے اب، کیونکہ جب احد کی سجل سے ہوئی تھی تو اور فیروز کی شادی پہلے ہو چکی تھی، اور آپ کو پتہ ہے فیروز اور جو سجل تھے وہ ریلیشن میں تھے، اور جب ان کا ریلیشن ختم ہوا تو بہت افسوس بھی ہوا تھا، اور پر کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ چلو فیروز تو اچھا نہیں ہے، سجل کو تو احد مل گیا، لیکن ابھی بھی پتہ ہے مجھے احد جو ہے نا وہ فیروز سے بھی بدتر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ اس نے جس طرح سجل کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، وہ سجل کے ساتھ ہوتا بھی تھا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت غرور تھا، بہت زیادہ غرور، بہت زیادہ میں تھی، اور سجل جیسی ماشاءاللہ سے اتنی پیاری گڑیا کو اس نے چھوڑ دیا۔ اور فیروز کا بھی دیکھیں یہی ہوا، اگر یہ دونوں شاید پہلے ایک ہو جاتے ہیں میرے خیال میں تو شاید ایسا نہ ہوتا، لیکن وہی بات ہے نا کہ ہمارے کچھ رشتے غلط بھی ٹوٹ جاتے ہیں، غلط جڑ جاتے ہیں، اور اس کا بعد میں ہم لوگوں کو پھر ازالہ بھرنا پڑتا ہے، بعد میں ہم لوگوں کو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ خیر، یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن، اور آپ لوگوں کے لیے میسج بھی تھا کہ پلیز اپنے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عقلیں لیں، بھلے ہی یہ دیکھیں سیلیبریٹی ہیں پر ہیں تو یہ بھی انسان نہ، دیکھیں ڈائیورس تو ان کے یہاں بھی ہو رہی ہے، تو پلیز آپ لوگ تھوڑے ان سے عقلیں لیا کریں، سمجھا کریں کہ آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں۔ تو جی بس یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملوں گی پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔